Ini bosku, pesanane jenengan. Bentuknya bulat-bulat, agak sedikit kecil tapi bentuknya bulat. Pinknya yang menyenangkan. Nah, pinknya yang menggairahkan bosku. Walaupun kecil, fisiknya ini bulat, dalamnya juga banyak airnya. Dan jangan lupa untuk menilai kualitas degan jamunya, yaitu warna pinknya yang full. Semakin warna pinknya bagus, semakin bagus pula buat obat. Oke bosku, ini juga sama. Oke ya. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough.